ہوں دی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. ٹون لینگویجز ہیں. وہ آخسی کہ میں ویندی پیاں آئی جسٹ گو. بچی آکھے میں سنیا میں ویندی پیاں آئی ایم رننگ ٹو فار اوے. صرف ٹون سٹریس لینگتھ آف واول نال مانے. ایک نیو پے لینگویج سکوں تھوڑی مو پڑھائی نے سوائس لندن انہیں دا ادھا جڑا ہے ٹون وچ مانے وہ اپوزٹ مانے. برا برا وہ برا آکھے تو وہ برادر, برا آکھے تو دشمن, ان سارٹ آف دیٹ. So but languages are complete. They fulfill their need. Then why English is superior? Second part ہے language دا کہ development. Language development giving it script دی وڈی مثال ہے. You give a language a script. That is not کہ language became bigger or superior. نہیں, جنہیں languages دا script کوئی نہیں, they are equally superior. Even language dialect کا معاملہ ہے کہ every dialect is full communicates fully, therefore no dialect is. Death of language is another disillusionment. Death of language is there, it is a tragedy, but language doesn't die that easily. Word meaning آخری گال phonology ہوندی ہے. اوکلاہاما دے کالیں دی انگریزی دی ڈکشنری الگ ہے. They have lost their languages in West Indies یا wherever they came from. لینگویج تو ختم ہو گئی, لیکن انہیں دی انگلش, انہیں دی گرامر, انہیں دی فونالوجی تو الگ کتاباں لکھ لے بیٹھا, بیکاز دیٹس ناٹ دا سیم ایز. سو لینگویج از ہارڈ ٹو ڈائی فینامنا. ان دی اے وش کرن ڈیتھ تو آ ونجنی ہے. ساکو یار فورسیبل فیوچر دی گال کرنی ہے. فورسیبل فیوچر ساکو نہ ڈراؤ. دیر از نو انگلش گوئنگ ٹو sustain or going to rule the whole world. No, languages will remain there. سارے foreseeable future تو ہیں, باقی تو میں کو تھوڑے سارے فیوچر کا کیا پتہ اصل کل کیڑی سپیشی ہوسوں یا کوئی نہ. لہذا یہ بھی ایک سازش ہے کہ ایک ان نون فیوچر دے بارے فورسی کرن. نو, فورسیبل کیلکولیبل فیوچر دے وچ لینگویجز ہیں پیاں اے راسن. ڈیتھ آف لینگویجز ایکسیڈنٹ, پیپل ڈو ناٹ ڈو اٹ ایگریبلی. یہ ہوندے ایک بیا چیپٹر ہے کو میں اسکپ کرنا کہ والنٹیئرزم ہے لینگویج شفٹ کہ میں تھوڑی زبان بولنا شروع کر دینا. یہ والنٹیئرزم کیوں آتے؟ گھر وچ لینگویج ریڈیوس تھی ہے, مارکیٹنگ کا فیکٹر ہوندی ہے, اکنامکس کا فیکٹر ہوندی ہے. لیو اٹ ہیئر کیونکہ ہر چیز الگ ہے پورا. اردو نو اتنا میں لنگوسٹ ہاں, یہ میرے اتنے ناراض کوئی نہ تھی. ایک پولیٹیکل سائڈ ہے اردو دی, ایک لنگوسٹک سائڈ ہے. لنگوسٹک سائڈ واسطے میں اپنی گال نہیں کرنا. دیر از اے پرسن آئی فریکوینٹلی کوٹ اینڈ آئی لیو ود دیٹ پرسن, دیٹ از R.L. Turner. ہی روٹ بگ ڈکشنری آف انڈو ایرین لینگویجز. انہوں نے ہے 50 زبان ہے ایٹ لیسٹ. شنائی شامل ہے, جٹکی بھی شامل ہے, پنجابی وغیرہ 50 زبانہ جرا انڈو ایرین لینگویج فیملی دین. 14,000 ہیڈ ورڈز. ہر ہیڈ ورڈ ایٹ لیسٹ 20 ورڈز. 1.5 لکھ ورڈ اندر شامل ہے. بگ ڈکشن. اندر یو کا نہیں, اندر ایچ ہے, ہندی ہے, پنجابی ہے, اندر شنا ہے, جٹکی ہے, سندھی ہے, بروشسکی ہے, برمی کوئی نہیں کہ الگ گروپ آف نہیں, برمی بھی ہے, فارسی عربی کو. دیئر فور اردو از no language at all linguistically. Adjective میرا یہ. I request it as a phenomena. کیونکہ people's will logical نہیں ہوگی. انسان کہیں بھی بنیاد تھے. Those were human beings. وہ people ہیں. ہسٹری کیا ہے, کیا وجہ ہے. They claimed کہ we have different language. Muslims of India. ہوں linguistically میں ان کو ڈینائی کرا بیٹھا. Everything is not science. not social science. وہ آپ ایک فینامنا ہے, ان کی اسٹڈی کریں دے رہے ہیں لوگ. keep studying Urdu. Now I come to the problem is کہ how Urdu is different from Hindi. Two things. One, script. کہ Urdu is written in Persian script, Hindi is written in Nagari script. Then Punjabi is written in Gurmukhi and Punjabi is written in Shahmukhi, this Urdu script. But Punjabi remains one language. Say that Punjabi is not Punjabi. Therefore, human beings' will and class interest create hell of things. Urdu grammatically, by a sense of language, is not a language at all. But as a
part of history. It has to be regarded. We will keep studying. Next question is lingua franca. Seraiki is the top most genuine lingua franca of this country. I spoke it, I tested it, it's Urdu in northern کیا ہے یہ کے پی کا جو ناردرن علاقے ہیں ادھر ادھر بلوچستان چترال ایوری ویئر یو گو اینڈ اسپیک اینڈ یو گیٹ میننگ کنویڈ بیکاز سرائکی بلانگس ٹو دا بگ ہندی لینگویج. سنسکرت گروپ آف لینگویج کی سب سے سافٹ لینگویج ہے, وائڈ اسپریڈ لینگویج ہے, آسمان میں نہیں, ایک کتنی ہنگ ان سکائی نہیں, اے موسٹ انٹیلیجیبلٹی ایک پراپرٹی ہوندی ہے لینگویج دی. سندھی لیکس انٹیلیجیبلٹی دیٹ اٹس پراپرٹی. این واسطے سندھی پرامیننٹ ہے کہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, یہ بھی پاور ہوندی ہے. سندھی ایز اے پاور. سرائکی ہیز نو پاور بیکاز ایوری باڈیز لینگویج, ایوری ون کین اسپیک اٹ, ایوری ون. نیکسٹ واز کہ اردو دا جڑا اگلا پرابلم ہے وہ ہے کہ اردو سیپریٹس grammatically or by vocabulary it separates itself from Hindi. One at the point of script which I have denied کہ script تو پنجابی دے بھی دو ہیں. Second at the base of یا at the foundation of loan words, مستعارات. loan words Arabic loan word جعفر اتے جعفر بیٹھا جعفرو جعفر جاندا سی, جعفر ہاتھ جعفر پھڑیا چکے چکے کھاندا سی. وہ کون یاد کرے جعفر مینز اے مین, جعفر مینز اے ڈنکی ود ڈیو اپالوجی, جعفر مینز میلن, اینڈ فورتھ میننگ جعفر ہاتھ جعفر پھڑیا وغیرہ وغیرہ. دا ورڈ ہیز ڈائیڈ ان اٹس اوریجنل پلیس. وین دے سے اگنی بلڈی ہٹس, when we say Hatif, we have to take a dictionary. We want our defense, we want be proud of all that. But why you kill us, our mind? They say Agni or they attach missile and it's clear for their child. انہیں دا بچہ چوتھی پنجویں اگنی میزائل سمجھ سکے, میرا بال چوتھی پنجویں حاطف دے مانے ودا دیکھے. That is the violence. Thank you very much. اگر کوئی صاحب سر ایک کوشچن کر سکتے ہیں, پوچھنا تھا. اچھا ہے کہ ڈیبیٹ ہو جائے, ڈسکشن ہو جائے ایک دوسرے سے. جی چودھری صاحب. سر بڑی خوشی ہوئی آپ سے, بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ نیشن اسٹیٹس کون کون سی ہیں اس وقت, اور اسٹیٹ نیشنز کون سی ہیں؟ مطلب فرانس اور جرمنی کو ہم کہہ سکتے ہیں نیشن اسٹیٹ. نن آف دیم از سیٹلڈ, اس لیے اکیڈیمیکلی دیر از نو نیشن اسٹیٹ. آئی ایم سوری ٹو سے because every nation state is in challenge. اور یورپین یونین کا ادھر ایک پڑا ہوا ہے, وہ کہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ ان کی پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے ایک پارلیمنٹ میں باقاعدہ ہنگیرین زبان کا مسئلہ تھا کہ اب ہنگیرین کا ہم کیا کریں, اس کی انٹیلیجیبلٹی نہیں ہے, تو اس کے لیے انہوں نے ایک لمبی وہ بنائی, یعنی فیصلہ بنایا. تو نیشن اسٹیٹس ان ٹربل. نیشن اسٹیٹ اس وقت جو ہے وہ یو ایس ہے, اور یو ایس آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کچھ اس کے اندر کل کر دیا گیا ہے. اسپینش کدھر گئی اور بلا بلا بلا. تو نیشن اسٹیٹس سب سے بڑا میرے خیال میں, آئی ایم ناٹ شیور, یو ایس ہی آئے گا. برٹن اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے, کسی دن ویلز نکل جائے گا, اور آئرلینڈ. تو نیشن اسٹیٹس کوئی سیٹلڈ فنامنا ہے ہی نہیں. تو اس کے باوجود ان سے آپس میں بھی کر لینا, وہ مختصر رکھیے گا. جی لیکن اس ٹاک سے ریلیٹڈ ہے, 1780 کے بعد نیشن کا جو ٹرمینالوجی تھی وہ ڈکشنری سے آئی. تو جیسے مارکسسٹ اوپینین میں کہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, آپ نے کہا کہ یونٹی اٹ سیلف یہ بڑا پرابلم ہے, اور یہ کوئی ہیومنٹیرین ٹرم نہیں ہے, نہ یہ سینسیشن ہیومنٹیرین. لیکن جب نیشن اسٹیٹ بن گئے اور قوموں کے جو پولیٹیکل ایمز ہیں وہ اب اکٹھے ہو گئے,
तो अब दो साइडें हो गई, एक तो अप्रेसर हो गए, फिर अप्रेस्ड भी हो गए। अब जो अप्रेस्ड एंटिटीज हैं उनके लिए यूनिटी सिर्फ ऑपरेशन के मीन्स में नहीं आता, उनके लिए यूनिटी सिर्फ कोई मजालिम के शेप में नहीं आता, लेकिन उस मजालिम को फेस करने के लिए यूनाइट होना डिफेंस में आता है। हाँ अच्छा, वो अलाइव है। जैसे कहते हैं कि लेनिन ने कहा था कि स्टेट का जन्म होना वक्त की पैदावार है और स्टेट को अपने दौर में ख़त्म होना है। तो जब तक वो चीज़ आती नहीं तो हम इसको यूनिटी को इस इम्पैक्ट में, इस मीनिंग से रिलेट करें, तो मैं समझता हूँ कि ये भी 80 के बाद का जो मामला है तो यूनिटी ऐसे भी नहीं देखी जाती। एक तो ये चीज़ है, क्वेश्चन भी है, दूसरी तो डेथ ऑफ द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो मरती हैं, एक एडिटिव अप्रोच होती है कि मैं ये भी सीखूँ, ये भी सीखूँ, ये ठीक है, लेकिन लैंग्वेज एक ज़बान दूसरी को तो खा रही है, ज़बानें तो जा रही हैं, अपने ट्रेसेस कैसे छोड़ती है हमें नहीं पता, क्योंकि वो जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो उनके डायलेक्ट्स में जो फ़र्क है, लेकिन उनकी लैंग्वेज मर चुकी है। हिस्टोरियन और लिंग्विस्टिक के जो हैं माहिर, वो कहते लैंग्वेज मरती है, मर जाती है। तो ये भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, लैंग्वेज अगर नहीं मरती तो हमारी खुश नसीबी है। एक तीसरी बात ये सर कि आपने कहा कि बर्थ और फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ जो है कि मीनिंग को कैप्चर करके और रिड्यूस करके डाइवर्सिटी को लैंग्वेज, जिसे कहते हैं, उसने कांट ने कहा था कि कैटेगरीज में माइंड समझता है, माइंड डाइवर्स नहीं समझता, कैटेगराइज करता है, रिडक्शन करता है ना। की डाइवर्सिटी दिमाग कैप्चर नहीं कर पाएगा। अच्छा, कैप्चर नहीं कर पाएगा, उसमें टर्म एब्स्ट्रैक्शन जो माइंड करता है वो नहीं कर पाएगा। तो ये तो मजबूरी है ह्यूमन माइंड की कि वो कैटेगरीज में और उसको एब्स्ट्रैक्ट करके एंटिटीज में समझे, रिडक्शन जिसे कहते हैं। तो अगर ये रिडक्शन, अब इसमें और प्रॉब्लम आ जाता है कि ये जो फिनोमेनोलॉजी आई ना कि मीनिंग तैरती हुई नजर आ रही है, वो बोलता है कि जो सब्जेक्ट है ये मीनिंग अपने हिसाब की देता है, वो बोलता है कि जो मेरे इंटेंशन में पड़ा है माइंड में। वो अब मुझे सारी चीज़ें भूलती जाएंगी, मीनिंग के हवाले से याद आ गई है एक चीज़, सॉरी, चले मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये न स्किप कर जाए, ये दो एक चीज़ें काफ़ी अहम सवाल हो गया बस, आप जवाब। डेथ ऑफ लैंग्वेज है और दूसरा, हाँ डेथ, नहीं आप कंप्लीट करें एक डेथ, मैं अपने लिए लिखता हूँ रेलिवेंस जी। तीसरी चीज़ क्या थी आपकी कि वो तो एक तो रिडक्शन मीनिंग, हाँ डेथ ऑफ लैंग्वेज, तीसरी कोई, हाँ वो जो आपने जो यूनिटी वाला जो इफेक्ट था ना, वो उसको छोड़ देते हैं, वो इट इज़ टू यू एंड मी। मेरे ख्याल में वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चीज़ें एक डिग्री में, रिलेटिविटी भी तो एक चीज़ है, तो relatively unity is required, unity is not required. A sense of unity is when you defend yourself and you become united, you are morally justified. But as a philosopher, you know कि why you unite. Someone will suggest you, यार छोड़ो यार, why unite होते हो, आने दो जाने दो. This Indus Valley has done this कि जो आया उसको गुजरने दो. सूफिया ने क्या किया? I am very anti-Sufi on this point. उन्होंने बताया क्या? उन्होंने कहा ये आएंगे चले जाएंगे यार, छोड़ो इनके रास्ते में आने मरने मराने के क्या फ़ायदा है, लेट देम गो। सूफीज़म आप मतलब बस मैं इसको यही ख़त्म करता हूँ कि ये जो है सूफीज़म, ये इतना अच्छा जवाब है सारी चीज़ों का, क्या ये दुरुस्त जवाब है? तो वो है कि यूनिटी का, सूफीज़म तो किसी यूनिटी के हक़ में नहीं, रिलीजियस यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, लैंग्वेज, सूफी, एवरीथिंग। एक तो ये है। डेथ जो है, डेथ के बारे में वो एक मेमोरी है सैड, बेटे मेरे को कैंसर हुआ, मैं रात दिन सोचता रहता इसमें मर जाना है, तो एक दिन अचानक डिस्कवर किया कि लाइफ और डेथ नेवर मीट, ज़िंदगी और मौत मिलते ही नहीं। लैंग्वेजेस के बारे में भी यही है कि लैंग्वेज जब तक आप अलाइव हैं, बल्कि मैंने तो कल परसों दो बच्चों से किसी से कहा, मैंने कहा यार मेरा मसला नहीं है डेथ, तुम्हारा मसला है व्हेन आई डाई। तुम सोचते फिरोगे वो क्या छोड़ गया, क्या कर गया। मैं तो जो हम मार्क्सिस्ट हैं, हमें क्या पता डेथ के बाद क्या है। तो डेथ और लाइफ मीट ही नहीं करते। द लास्ट मोमेंट यू आर अलाइव, आखिरी सेकंड तक जब तक आपका माइंड का मनुष्य काम कर रहा है, मनस काम कर रहा है, यू आर अलाइव। एंड द मोमेंट यू लीव दैट पॉइंट, यू आर नो मोर। हु इज देयर टू परसीव डेथ? डेथ को कौन वेलकम करेगा? ये एक बड़ी ब्लेसिंग है
کہ لائف لائف اینڈ لائف. اور جو ایک بات اس سے جو ہے نا کالونیلزم کا ایلیمنٹ ہے کہ وہ کتاب ایک پرانی ہے کہ نیشنلزم دو طرح کے ہیں, ایک کالونیلسٹ کا کالونائزر کا نیشنلزم, ایک کالونائزڈ کا نیشنلزم. یہ ایک آئی ہوپ کہ یو آل نو, لیکن آئی وانٹ دس پوائنٹ بی رجسٹرڈ کہ ہم جو مغالطے میں چلے جاتے ہیں تو وہ پاکستان میں بھی کالونائزر کا نیشنلزم ہے جس کو ہم سے کہا جاتا ہے سروٹ. وہ کالونائزر کا نیشنلزم ہے, اسٹیٹ کالونائزر ہے. وہ بلوچستان سرائکی الا بلا وہ اس کو اریٹیٹ کرتی ہے تو وہ سب کو کالونائز کرتی ہے. اس کا نیشنلزم یہ ہوتا ہے کہ بس سب کالونائزر کا نیشنلزم ایک اگلی سٹیج پہ جا کے نیشنلزم کو ڈینائی کرتا ہے. برٹن کی اب بھی ہم نے ایک کتاب پڑھی, میرے سے گم بھی ہو گئی, صرف 2-3 سال پہلے کسی نے برٹش نیشنلزم کے ایولیوشن پہ لکھا 15th سینچری سے. ادروائز یہ ساری دنیا کو کہتے کہ نہیں, جتنا امریکہ نے یو ایس نے سمالر نیشنل کے نیشنلزم کو قتل کیا ہے اتنا مذہب کو نہیں, بلکہ مذہب کو تو اس نے پراپ اپ کیا ہے. یو ایس نے جتنے نیشنلزم کل کیے ہیں, کیوں یو ایس خود کیوں نہیں کہتا کہ میں کتنا بڑا نیشنلسٹ ہوں؟ وائی دا امیریکن ہائیڈ اٹ؟ بیکاز دیٹ از نیشنلزم آف ڈومیننٹ. کالونائزر کا نیشنلزم میں ایک موکری ہے, ایک ہپوکریسی ہے. کالونائزر نیور کلیم سو دیٹ اٹ کین ایزیلی گو, اٹ شوڈ ناٹ پرووک ادرز نیشنلزم. وہ نیشنلزم کو برا کہتے وہ تو 60s میں شروع ہوا, تھیوریز آف نیشنلزم وغیرہ وغیرہ کے لوگوں نے کہا اب تو لوگ نیشنلسٹ ہو گئے ہیں. تو ان اے وے ڈیتھ آف لینگویجز ایکسیڈنٹل ہے, اس کا ٹوٹل انکار میں نے نہیں کیا. انکلوژنری نیشنلزم, ایکسکلوژنری نیشنلزم, یہ بھی میری ٹرم نہیں ہے, کتابوں کی ٹرم ہے. انکلوژنری از کالونائزر کا نیشنلزم, تم سب میرا حصہ ہو, دس از پاکستان. ایکسکلوژنری نیشنلزم از کہ نہیں میں چترالی ہوں, میں بلوچ ہوں, میں سرائکی ہوں, ایکسکلوڈ کرتا ہے. تو یہ فائٹ ہے. انکلوژن جن کو سوٹ کرتی ہے وہ انکلوژنری ہو جاتے ہیں, ایکسکلوژن جن کو وہ آپ کی بات ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ یونائٹ ہوتے ہیں کہ نو I am Sindhi and it is just that. I am Saraiki and it is just that. I am Chitrali and it is just that. Hell with you, keep away. تو یہ ڈیفینسو میکنزم ہے, دونوں ہی سچے ہیں. انکلوژنری نیشنلزم بہت بڑا ویپن ہے کالونائزر کا. جی صدر صاحب سے جی چلیں. جی آپ پوچھیں. آئی تھنک ٹرک کی ہے, اس کو ہم نے یہ جڑا ہے کو بہت پروموٹ کر دیتا گیا, اتنا پروموٹ کر دیتا گیا کہ جن کوئی حد نہیں. اگال ہوا چلو تھینک یو ویری مچ. ناؤ اٹ از پرسنل آلسو سم اسٹڈیز بھی اس پر ہے, پہلے بھی میں پروموٹنگ ہندی از ڈینجرس, ویری ڈینجرس, because the day it succeeds promoting Urdu is Hindi اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. You are paving path for domination of Hindi. Ultimate right it now. کہ ایک دن اگر سکسیزفلی ہونا نہیں ہے, اگر آسانی سے پنجابی مر گئی, سندھی مر گئی, سرائکی مر گئی, سارے ختم ہو گئیں, اردو آ گئی, تو 1 سیکنڈ کا کمپرومائز ہے. پرشین آپ آلریڈی مسلمان لکھ رہے ہیں وہاں اس کو عربک اسکرپٹ میں, اس کے بعد تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. ناگری میں تو سیکھ رہا ہوں, آپ کے بورڈ لکھے ہوں گے دیوناگری میں. تو اس لیے مہربانی کریں ان بلوچی, پشتو, ان الا بلا کو, اس ڈائیورسٹی کو ویسے بھی آپ کے ختم کرنے کے نہیں, ان سے لڑنا چھوڑ دیں, کیونکہ ان سے لڑنے کا مطلب سیدھی ill will ہے کہ آپ کس کا راستہ سیدھا کر رہے ہیں یار. خواجہ فرید بھی نہ ہو, بلے شاہ نہ ہو, فلاں نہ ہو, اے نہ ہو, وہ نہ ہو, کہاں تک ہم غالب کتنے لوگوں کو پڑھائیں گے اور کیا کریں, کتنا کورس کو فل ان کرے گا. تو دیئر فور اٹ از, یہ ہمارے جو ایلیٹ ہے انٹلیکچوئل بھی اور جوڈیشل بھی, وہ مہربانی فرمائیں اور اس کو سوچیں کس کا کام کر رہے ہیں ساری زبانوں کو مار کے. جی صاحب جی فرمائیں. ڈائلما بھی ہے, آپ سے دیکھا جائے لینگویجز کے
अच्छा आप चलें चलें आप चलें. फॉर एग्जाम्पल माई नेम, मेरा नाम हफीजुद्दीन है. जब हफीजुद्दीन कहते हैं हफीजुद्दीन, मैं ताशकंद गया तो वहाँ वो हफीजुद्दीन एक को बंगाली जो है जलील को जलील कहता है, जलील को जलील कहता है. अगर आप किसी को कहना बड़े जलील हैं बंगाली को, वो नाराज़ हो जाएगा, मुझे जलील कह रहा है. तो ये जो फोनेटिक डिलेमा है मीनिंग, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं आप? मतलब आपके सवाल में ही जवाब है, ये है. इसको अगर आप टर्म चाहते हैं तो इसको कहते हैं फ्रीकेटिव्स, अरेबिक फ्रीकेटिव्स. ये जो खा है, मैं बड़ी अच्छी गज़ल सुन रहा था, बड़े शौक़ से सुनता हूँ. एक आदमी है मशरक़ी पंजाब का, तो वो कह रहा था कि खे को खे बोलते हैं, संस्कृत में खे है. यानी संस्कृत को अगर हम ओरिजिन समझ लें तो खे है, खे नहीं है. जा है, जा नहीं है. फा है, फा नहीं है. 4 फ्रीकेटिव हैं जो हमने पर्शियन और अरेबिक से लिए हैं. दैट्स इट. यू आर राइट सर. ये है ना कि वो अरबी में पे जे जे काफ सी दाल दे, ये नहीं है. वो बहुत सारे हैं, फिर उसको रिडंडेंट साउंड्स कहते हैं. रिडंडेंट, चलें चलें. वो हो गया साहब. वो रिडंडेंट है, वो स्क्रिप्ट में है, बोझ है. जी, कुछ हो गया ऐसे साहब. भी है जैसे सा. कहता है नहीं, हम कहते हैं नहीं, बाकी लोग कहते हैं नियत. ये जो नो नहीं इस एन से बड़ा है एम. तमाम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में एम स्टैंड फॉर मदर अनलेस यू गो टू बल्ती. बर्मी ज़बानों में जाएं कहीं, वरना दुनिया भर की इंडो यूरोपियन, राइट फ्राम ग्रीक टू लैटिन टू उर्दू टू संस्कृत टू ऑल, माँ इज़ फॉर मदर. एंड वाई? वो इसलिए है कि बच्चा जब एयर स्ट्रीम कहते हैं माँ करता है तो इजी साउंड इज़ नेज़ल. देन ही closes his lips and it becomes ma, and mother says, oh my baby calling me. वो उसको नहीं कॉल कर रहा होता. तो इस तरह इमर्ज हुआ. जी डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है. अच्छा, अच्छा, चंगा तो सवार किते वो बोल रहे थे. मतलब हूँ मैं सोच रहा था कि मैं क्या आधा रह गया. बिल बनाए चीज़ें का आपने भी लिफाफा ऊपर करके और इशारे से कहा कि जब तक इसमें अल्फाज नहीं आएंगे तो ज़ुबान नहीं बनेगी. मुझे एक सवाल आया, मैंने कहा थोड़ा पूछ लूँ अपनी मालूमात के लिए. एक है साइन लैंग्वेज, दूसरी अगर आप पुराने स्टेशन रेलवे स्टेशन आपको पता होगा जी, जी, देते थे, जी, जी. मैसेज पहुँच जाते थे, वो भी एक लैंग्वेज है. और तीसरा ये खामोशी की भी एक ज़बान होती है. और एक नई किताब आई है विश्व लिंग्विस्टिक्स ऑफ साइलेंस, इशारों के भी. तो बताएं कि ये भी ज़बान नहीं है. डॉक्टर साहब क्यों फिक्का कर रहे हो? अच्छा, दे ये ज़बानें नहीं. ये ज़बान नहीं. अच्छा, वन इज़ के स्क्रिप्ट इजी करूँ ना. स्क्रिप्ट इज़ नॉट लैंग्वेज. स्क्रिप्टेड फॉर्म इज़ अ सेकेंडरी पाथ ऑफ कम्युनिकेशन. विजुअल हो गया ना, ये तो ओरल है. ज़बान तो बेचारी ओरल है. तो विजुअल में जो मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो ये तो इतनी सारी, इसमें वायलेंस तो एक मेरा लफ्ज़ है, काफ़ी सारा. यानी एटलीस्ट वी एग्री कि दिस इज़ नॉट लैंग्वेज. साइन में इसी में आएगी कि लैंग्वेज तो नहीं है वो, आपने साइन दे दिया. दूसरा इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेलिवेंस थ्योरी. वो माने कि जो आपने फरमाया ना, उस पर वो आदमी बड़ा शानदार कर गया है काम. उसने कहा कि अगर आप समझना नहीं चाहते तो मेरे लफ्ज़ों में कोई माने ही नहीं है, मेरे वो डंडा उसमें शायद हो. तो वो उसने बड़ा जिग-जैग है. उसने कहा कि व्हेन आई स्पीक अ वर्ड फॉर यू it can be irrelevant. Why it proves relevant? I know that you have interest. It is relevant for you, then I will speak. फिर उन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा इंटरेस्ट. मुझे डॉक्टर कासिम बुग्यू से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बात की जो उसकी रेलिवेंस की नहीं है, वो बच्चा हो या डॉक्टर बुग्यू हो ऊपर से चला जाएगा. तो माऊँ के लिए ख़ास तौर से 10 टाइम आप कहो मुन्ने 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 को परवाह ही नहीं, मुन्ने टॉफ़ी, मुन्ना भाग कर आता है. तो रेलिवेंस है उसके लिए टॉफ़ी में.
मैं इजाज़त जी जी मैं भी करना चाहती हूँ सवाल। पहले इनका सवाल ले लें। नहीं, आप करें इमदाद साहब। आपने डॉक्टर साहब फरमाया कि मदर जो लैंग्वेज है, मादरी ज़ुबान, उसको प्रोसेस करना इंसानी ज़हन के लिए ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि किसी एलियन लैंग्वेज को या किसी दूसरी ज़ुबान को वो एक तो सवाल मेरा ये है कि क्या इसका कोई इंसान की जेनेटिक यादाश्त के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने सराइकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जहाँ तक मैंने, और मैं गलत हो सकता हूँ, सुना है कि 57-58 से पहले या तो मुल्तानी कहलाती थी या रियासती कहलाती थी। सराइकी के लफ्ज़ ने जन्म जो है वो 56 या 57 में लिया है, 1956 या 57 में लिया है। क्या मैंने ये दुरुस्त सुना है? इस बारे में मेरी कोई गलतफहमी है? जी। तो मैं तलागंग में बस जाके रुक गई। इट वाज 1989। तो मेरी एक बुरी आदत है, कई बसें छूट गई कि बस खड़ी है, मैं चल पड़ता। तो मैं चल पड़ा, एक कच्ची सी शॉप, हिंदुओं की शॉपें अंदर की तरफ होती थी, उसमें जाके खड़ा हो गया। तो उससे वो बोल रहा था, सराइकी मुझे लगी। तलागंग में बैठा है और वो लैंग्वेज जो बोल रहा है मुझे मेरी अपनी लग रही है। तो मैंने उससे कहा कि ये कौन सी ज़बान है? उसने कहा ये साथ वाले बोलते हैं, मैं उनकी बोल रहा हूँ। मैंने कहा तेरी ज़बान? मेरी बोली जड़ी है वो असली समसकड़त है, असली समसकड़त। तो मेरे को ख्याल आया लैंग्वेज नेमिंग दे डू एक रिलेटेड चीज़ हैं। एक विलेजेस एंड लैंग्वेजेस एंड प्लेसेस आर नेम्ड बाई पासर्स बाई, जत उठा वाले ट्रैवलर, अनलेस के बादशाह राजनपुर नाम रख देते, मैं राजन हूँ तो राजनपुर। अदरवाइज जो नेचुरल फिनोमेना है नोमेनक्लेचर का, वो ये है कि यू डू नॉट गिव नेम टू योर सेल्फ और योर, वो पासर्स बाई नाम देते हैं। बस्तियों के इतने गंदे गंदे नाम हैं, उन्होंने नहीं रखे। इसी तरह लैंग्वेजेस का भी, वो मेरा एक विटनेस में मुझे से हिला के रख दिया कि वो जो बोल रहा था उसका नाम उसे नहीं आता था, वो यही पटवारी बोल रहा था। आप एग्री कर रहे हैं इस सवाल जवाब से? जी मेरे ख्याल में वही के नाम जो होते हैं ना, लैंग्वेजेस इटर्नल। आपकी अगली बात का जो हिस्सा है वो मुझको समझ रहा हूँ, वो किसी और वक्त डिबेट करेंगे। वो पीपल्स विल है। अगर हम सह गए हैं कि उन्होंने एक पूरी ज़बान को उठा के वो हिंदी है बाई स्क्रिप्ट, उसमें कुछ नहीं है, तो लोग एक इलाके के पॉलिटिकली कॉन्शियस थे, एडवांस थे, अवेयर थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को पकड़ा, ब्रिटिश ने मदद की, वो उर्दू हो गई, चली आई। मैं भी बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही हमने 50 ईयर्स बैक, मैं जो वो है अपनी सराइकी है, इसका तो 50 साल पहले 10 नाम थे। यू आर राइट। तो जो हमारा पहला सवाल था, जेनेटिक कनेक्शन जो है ज़ुबानों, नहीं, मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत बेसिक और बहुत पुरानी चीज़ है। लैंग्वेजेस तो, बल्कि आजकल एक डिबेट चलती रहती है, जिसे उठो मैं मोहनजोदाड़ो का वारिस हूँ, अब बलोच कहते हैं वो मेहरगढ़ के वारिस है। अगर इसका कोई जेनेटिक रेफरेंस नहीं है तो फिर ये आपकी स्टेटमेंट कहाँ स्टैंड करती है कि मदर टंग जो है उसको प्रोसेस करने के लिए दिमाग जो है वो ज़्यादा आसानी महसूस करता है? जेनेटिक्स एंड कॉग्निशन मेरी अपनी आपकी शेयर्ड हो सकती है, आपकी मेरी जेनेटिक्स ज़रूरी नहीं शेयर्ड हो। जेनेटिक्स इज़ मच मोर पर्टिकुलर देन कॉग्निशन। तो कॉग्निशन तो एक आई डोंट नो, वो यार इसी पर आ जाए ना कि मदर, हमने ये किया, जेनेटिक्स में नहीं रखा। फर्स्ट लैंग्वेज क्यों अर्ज़ किया मैंने कि मदर टंग नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज को पकड़ें बच्चे की, वो उसकी जेनेटिक्स तो नहीं है। अगर जेनेटिक्स में ज़बान है, वैसे है नहीं, जेनेटिक्स में ज़बान नहीं है। जी मैडम। जी जी, जेनेटिक मेमोरी तो होती है ना सर, डिस्कशन ज़ुबान मेमोरी का हिस्सा है। जेनेटिक्स मेमोरी का लफ्ज़ सुना है, ज़बान जेनेटिक्स मेमोरी का हिस्सा है, ये मुझे पता नहीं है। जी मैडम। जी आप जी वागा साहब, बहुत अच्छा आपका लेक्चर रहा, बहुत मुबारक हो आपको और शुक्रिया बहुत बहुत कि आप आए। और मेरे 2 सवाल हैं, बहुत आम से सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई ज़बान जो है
वो माधूम हो जाएगी वक्त के साथ साथ। और बहुत सी हमारे सामने ऐसी मिसालें भी हैं कि ज़बानें माधूम हो गई हैं बल्कि ख़त्म हो गई हैं, जैसे इब्रानी ज़बान है फॉर एग्ज़ाम्पल, और भी बहुत सी ज़बानें हैं। तो उसके क्या अवामिल होते हैं कि ज़बान जो है, मतलब वो कौन से ज़रूरी अवामिल होते हैं जिसकी वजह से ज़बानें ज़िंदा रहती हैं और जब वो ख़त्म हो जाए तो वो माधूम हो जाती हैं? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इशारों की ज़बान जो गूंगे बहरे बोलते हैं, क्या उसको भी हम, ज़ाहिर है वो इंसान समझ रहे हैं, तो क्या हम उसको ज़बान की कैटेगरी में, लैंग्वेज की कैटेगरी में लाएंगे? ये 2 सवाल है। थैंक यू। मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, ये अनडेमोक्रेटिक है, आप ही इसका जवाब दे दें। मैं ये बता देता हूँ कि कोरोना का डर हम बूढ़ों को ज़्यादा है, आपको नहीं है, मुझे तो बहुत है। और वो शुक्र है कभी फिगर आ जाते हैं, डाउन हो गया। मैं अब नौकरी भी नहीं मिलती, कैरियर भी इसमें नहीं है। तो रियली नजमा को और अल्ताफ़ मरहूम को मैं कब पहली दफ़ा मिला था ये इनको याद है। तो कुछ ऐसे हुकूक डेवलप हो जाते हैं कि उस बुनियाद पे अब आप मुझे ज़्यादा ना घसीटें तो अच्छा है।